Pandesal kayo dyan guys. Ito yung guys oh. Siksik po yan guys, yung pandesal namin. Yan. Crispy yan guys. Yung ibabaw niya crispy, tapos yung loob guys ay malambot. Sarap yan. Yung mga ganyan guys, pulbos yan. Yan. Pag wala kasing pulbos guys, wala tayong pandesal. Kailangan kasi may pulbos. Yan yung matira-tirang tinapay guys. Yung ganyan yung pino na yun. Dinudurog lang namin. Sa Bisaya pag gilubok. Among gilubok o glusong guys. Yan. Lami kayo na guys. Mainit pa yan. Ilalagay ko yan dyan mamaya. Yan. Titinda kasi yan mamaya.